Sumatera Utara tekun berkarya, hidup sejahtera, mulia, berbudaya. Agus Salim Nasution, Mandailing University. Arahan dari pendiri UANM Universitas Agus Salim Nasution, Mandailing, Agus Salim ST bin Abdurrahim Nasution. Kisi-kisi materi Kuanmet Kuliah Universitas Agus Salim Nasution, Mandailing, Electronic Teleconference. Untuk Kegubernuran Sumatera Utara dari UANM Universitas Agus Salim Nasution, Mandailing, dengan misi abadi untuk perdamaian abadi dunia. September tahun 3000 Senin, untuk Kegubernuran Sumatera Utara dari penjadwalan lini masa UANM KSmet Universitas Agus Salim Nasution, Mandailing, kuliah sepanjang masa Electronic Teleconference tahun 3000 Masehi ke saat ini now 975 tahun secara arus mudik. Dari Kota Medan, reinkarnasi ilmu Asia ke wajah dunia internasional global bumi, mewarisi peradaban dengan amal jariah, ilmu yang bermanfaat, sebagai tanggung jawab moral kita untuk generasi ke generasi mendatang, untuk perdamaian abadi dunia, khususnya untuk rakyat Provinsi Sumatera Utara. (22nd of month September of year 3000, Monday, for the Governor of North Sumatra from the timeline scheduling of Agus Salim Nasution, Mandailing University Electoral Out-Time Electronic Teleconference, year 3000 AD to the present. Took the homecoming flow from the city of Medan, reincarnation of Asian knowledge, to the face of the global international world of the age, inheriting civilization with amal jariah, beneficial knowledge, as our moral responsibility for future generation for eternal world peace, especially for the people of North Sumatra province. Universitas Agus Salim Nasution, Mandailing UANM, Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian, jurusan Geologi, materi kuliah, Senin 22 September tahun 3000 Masehi. Agus Salim Nasution, Mandailing University ANMU, the Faculty of its Science and Technology, the Geology Department, lecture material, Monday, 22nd of month September 3000 AD. Kronologi pembentukan formation. Material paling awal yang ditemukan di tata surya berusia 4,5672 plus minus 0,006 Ga. Dengan demikian, bumi diperkirakan terbentuk akibat akresi yang terjadi pada masa itu, sekitar 4,54 tambah kurang 0,04 miliar tahun yang lalu. Bumi primordial diperkirakan telah terbentuk. Pembentukan dan evolusi tata surya terjadi bersamaan dengan matahari. Secara teori, nebula surya memisahkan volume awan molekul akibat keruntuhan gravitasi yang mulai berputar dan berpencar di cakram sirkumstelar, dan kemudian planet-planet terbentuk bersamaan dengan bintang. Nebula mengandung gas, serat es, dan debu termasuk nuklida primordial. Menurut teori nebula, planetesimal mulai terbentuk sebagai partikulat akibat penggumpalan kohesif dan gravitasi.
Proses pembentukan bumi primordial terus berlanjut selama 10-20 MA. Kemudian 10-20 MA kemudian, bulan terbentuk tak lama sesudah pembentukan bumi, sekitar 4,53 miliar tahun yang lalu. The earliest material found in the solar system is 4.5672 plus minus 0.0006 Ga. Thus, it is thought to have formed as a result of extraction that occurred at the time, about 4.54 plus minus 0.04 billion years ago. The primordial it is thought to have formed. The formation and evolution of the solar system occurs simultaneously with the Sun. In theory, the solar nebula separates a volume of molecular clouds due to gravitational collapse, which began to rotate and disperse in a circumstellar disk. And then the planets form together with the star. The nebula contain gas, ice fibers, and dust, including primordial nuclides. According to the nebular theory, planetesimals began to form as particulates due to cohesive clumping and gravity. The process of formation of the primordial is continued for the next 10 to 20 MA. The moon formed shortly after the formation of the Earth, about 4.53 billion years ago. Pembentukan bulan masih diperdebatkan oleh para ilmuwan. Hipotesis yang disepakati menjelaskan bahwa bulan terbentuk akibat akresi materi yang terlepas dari bumi setelah objek seukuran Mars bernama Theia bertuburkan dengan bumi. Meskipun demikian, hipotesis ini dianggap tidak konsisten. Menurut hipotesis ini, massa Theia adalah 10% dari massa bumi yang bertuburkan dengan bumi dalam tabrakan sekilas, dan sebagian massa Theia menyatu dengan bumi sekitar 3,8 dan 4,1 miliar tahun yang lalu. Hantaman sejumlah besar asteroid menyebabkan perubahan besar pada lingkungan permukaan bulan yang berlubang-lubang dan lebih besar dari permukaan bumi. The formation of the moon is still debated by scientists. The safe hypothesis is that the moon formed by the extraction of material ejected from it after a Mars-sized object called Theia collided with it. However, this hypothesis is considered inconsistent. According to this hypothesis, Theia had a mass of 10% of its mass collided with it in glancing collision, and some of Theia's mass was incorporated into it. Sometime between 3.8 and 4.1 billion years ago, the impact of large number of asteroids caused major change to the moon's surface environment, which is full of craters larger than its surface. Agus Salim St. bin Abdurrahim Nasution, pendiri UANM, Universitas Agus Salim Nasution Mandailing, the founder of ANMU, Agus Salim Nasution Mandailing University. Terima kasih, thank you. Alhamdulillahirabbil alamin.